Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student 4th grade ICP. Welcome back with me Miss Sia in Math. Now we will study chapter 3. Chapter 3 about factors. Example. Look at the picture. This is one group of 6 cupcakes. The mathematical sentence is, kalimat matematikanya adalah 1 multiplied 6 is 6. Can 6 be divided exactly by 1? Dapatkah 6 kita bagi tepat dengan 1? Yes, so 1 is a factor of 6. Ya, sehingga 1 adalah faktor dari 6. Can 6 be divided exactly by 6? Bisakah 6 kita bagi tepat dengan 6? Yes, so 6 is a vector of 6. 6 is a product of 1 and 6. 6 itu adalah hasil dari 1 and 6. 1 and 6 are a factor of 6. 1 dan 6 merupakan faktor dari 6. Another example. There are 2 groups of cupcakes. There are 3 cupcakes in each group. So the mathematical sentence is 2 multiplied 3 is 6. And then there are 3 groups of cupcakes. There are 2 cupcakes in each group. The mathematical sentence is 3 multiplied 2 is 6. Can 6 be divided exactly by 1? Yes, so 1 is a factor of 6. Can 6 be divided exactly by 2? Yes, so 2 is a factor of 6. Can 6 be divided exactly by 3? Yes, so 3 is a factor of 6. Can 6 be divided exactly by 4? No, so 4 is not a factor of 6. Tidak bisa karena 4 itu tidak bisa dibagi dengan 6, sehingga 4 bukan merupakan faktor dari 6. Can 6 be divided exactly by 5? No, so 5 is not a factor of 6. Karena 6 tidak bisa dibagi dengan 5, maka 5 bukan merupakan faktor dari 6. Can 6 be divided exactly by 6? Yes, so 6 is a factor of 6. 6 is a product of, hasil dari 6 itu ada 1, 2, and 3 yang bisa dibagi. 1, 2, and 3 are the factor of 6. 1, 2, and 3 adalah faktor dari 6. So, the factor of 6 are, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, and 6. Okay. Another example about factor. What are the factor of 32? Berapakah faktor dari 32? Untuk menentukan faktor dari 32, kita harus membuat perkalian yang bisa membentuk angka 32. Kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu 1. 32 is 32, kita bagi 1, hasilnya adalah 32. 32 divided by 2 is 16. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 32 divided by 3. Wow, why? Why 4? Where is 3? Kenapa langsung 4? Di mana 3? Karena 32 tidak bisa dibagi dengan 3. Atau di perkalian 3 itu tidak ada hasil 32, sehingga 3 itu bukan merupakan faktor dari 32. Langsung kita bagi menjadi 4. 32 divided by 4 is 8. 32 dibagi 4 sama dengan 8.
32 divide by 5? No, tidak bisa dibagi dengan 5. 32 divide by 6? No. 32 divide by 7? No. 32 divide by 8 is 4. Di sini sudah ada 8 and 4, sehingga cukup sampai di sini perkaliannya. Pembagiannya cukup sampai di sini. So, the factor of 32 are, sehingga faktor dari 32 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, and 32. Another example of factor. What are the factor of 24? Berapakah faktor dari 24? Seperti biasa, kita mulai membaginya dari angka yang paling kecil. 24 divided by 1 is 24. 24 divided by 2 is 16. 24 divided by 3 is 8. 24 divided by 4 is 6. 24 divided by 5? No, tidak bisa. 24 divided by 6 is 4. Di sini sudah ada 6 and 4, sehingga perkaliannya cukup sampai di sini dulu. Cukup sampai di sini saja. Sehingga the factor of 24 are, sehingga faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, and 24. Okay, now, what are the common factor of 8 and 12? Berapakah common factor dari 8 dan 12? The first, we must determine the factor of 8 and 12. Pertama-tama kita harus menentukan dulu faktor dari 8 dan 12. Oke, pertama kita cari faktor 8 dulu. 8 is 8 divided by 1 is 8. 8 divided by 2 is 4. 8 divided by 3? No. 8 divided by 4 is 2. Di sini sudah ada 4 and 2. So, perkalian cukup sampai di sini dulu. Sekarang kita ke faktor 12. 12 is 12 divided by 1 is 12. 12 divided by 2 is 6. 12 divided by 3 is 4. 12 divided by 4 is 3. Di sini sudah ada 4 and 3, sehingga perkaliannya cukup sampai di sini. The factor of 8 are, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, and 8. The factor of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So, the common factor of 8 and 12 are, nah, common factor itu kita cari angka yang sama. Faktor dari 8 dan 12 ini kita cari angka yang sama. Berapa aja yang sama? 1, 2, and 4. Only 3 number, hanya ada 3 angka saja yang sama. Sehingga common factornya adalah 1, 2, and 4. Understand, my student? It's very easy. Next example. What are the common factor of 9 and 36? Berapakah common factor dari 9 dan 36? Pertama, kita buat faktor 9 dulu. 9 multiplied by 1 is 9. 9 multiplied by 2? No. 9 multiplied by 3 is 3. Stop, karena di sini sudah ada angka yang kembar, sudah ada angka yang sama, berarti cukup sampai di sini. Sekarang kita ke faktor 36. 36 divided by 1 is 36.
36 divided by 2 is 18. 36 divided by 3 is 12. 36 divided by 4 is 9. 36 divided by 5, no. 36 divided by 6, no. 36 divided by 7, no. 36 divided by 8, no. 36 divided by 9 is 4. Di sini sudah ada 9 and 4. Sehingga the factor of 9 are 1, 3, and 9. The factor of 36 are 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, and 36. So, the common factor of 8 and 12 are, kita cari yang sama lagi. Angka berapa saja yang sama? 1, 3, and 9. Okay, now do the text 8. Sekarang kita kerjakan text 8. Write on your math book. Kerjakan di buku tulis matematika. Don't forget to write with the way. Jangan lupa tulis dengan caranya. Wajib dengan caranya. Take a picture and then send to my WhatsApp number. Silakan difoto dan kirim ke nomor WhatsApp saya. Okay? Thank you for watching and thank you for your attention. Good luck my student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.